Allah Subhanahu wa taala yaqul wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. هكذا دائما الله يقول ليس لك من الأمر شيء. فما هو موقف المؤمن دائما سواء كان في هذه المشكلة أو في غيرها في حياته؟ يجب أن يعرف الإنسان أنه مكلف بالسعي وليس مكلف بالنتيجة. فأنت يجب عليك أن تصحح النية وأن تبذل ما بوسعك، وما يحصل بعد ذلك فعلى مراد الله وبتوفيق من الله ستسهل لك الأمور ويحصل لك القبول. فالصبر ضروري. كلنا واجهنا هذا من أهلنا، وكلنا الفقير إلى الله وغيره عندما طلبنا العلم نسمع من أصدقائنا، نسمع من أهلنا، نسمع من أقراننا ماذا ستفعل في هذه الدنيا؟ من أين ستأتي بالمال؟ من أين ستنفق على نفسك؟ العلم لا يأتي بالمال. قل له الرزق ليس منا أصلا، الرزق هو من الله. ليس لأني عالم شريعة أو عالم طب أو عالم في الهندسة أنا سيأتيني المال. هذا المنطق الذي تتكلم به أن بحسب ما تتعلم من علم شرعي أو غير شرعي ستصبح ذا مال أو غير ذا مال، هذا منطق واحد ذكره في القرآن الله سبحانه وتعالى. ذكره في من؟ في قارون. قارون قال إنما، لما قال على المال العظيم قال إنما أوتيته على علم، بسبب علمي في التجارة وعدلي أصبحت بهذا الغنى، ليس من الله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى بل هي فتنة فخسف الله به. هكذا حصل. الذي يقول أن الرزق بحسب ما تتعلم وبحسب ما تطلب وبحسب ما تسعى يأتيك الرزق، هذا منطق قارون وليس منطق الأنبياء والصالحين. الله سبحانه وتعالى قال في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الشيء يجب عليك وعليكم أن تؤمنوا به أولا. الرزق ليس بكم وليس بسببكم، الرزق من الله. لربما يعمل الإنسان 24 ساعة ولا يكسب شيئا، ولربما الذي في منزله يأتيه الرزق إلى بيته. المهم قلبك اربطه بالله فلن يخيبك الله. أما الذي يربط نفسه بنفسه فيكله الله إلى نفسه ونفسه لا تعطيه أي شيء. فهذا سنجده من الكلام، لكن نحن نفهم بعقولنا أننا نرى أن الرزق ليس مننا وإنما هو من الله، فنترك هذا الكلام ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi untuk permasalahan bagaimana seorang santri itu memiliki sebuah permasalahan, kata beliau semua orang juga memiliki permasalahannya masing-masing, memiliki cobaannya masing-masing. Tetapi kewajiban seorang manusia, kewajiban seorang santri itu adalah berusaha menyelesaikannya. Berusaha saja. Kita berjalan pada jalan kita berikhtiar, berusaha menyelesaikannya. Dan akhirnya natijahnya atau hasilnya akan seperti apa itu bukan di tangan kita. Semua hasil daripada apa yang kita usahakan itu di tangan Allah. Kita semua yang pertama harus yakin, harus mengetahui dengan yakin bahwasanya kewajiban kita hanya berikhtiar dan berusaha saja. Hasilnya nanti kita akan seperti apa, dapat seperti apa, masalahnya selesai atau tidak, dapat uang atau tidak, itu semua hanya milik Allah. Hasil itu yang bertakdirkan hanya Allah. Seperti halnya beliau menceritakan ketika beliau belajar ilmu, ketika beliau memutuskan untuk pergi ke Hadramaut untuk mengaji, ya, karena di Hadramaut itu beliau tinggal di Saudi dengan dunia yang sangat baik,
keluarganya, ada apa-apa ada. Ketika beliau belajar ke Hadramaut, di Hadramaut itu tidak ada apa-apa, listrik jarang, makanan sulit. Lalu nanti ketika di Hadramaut belajar ilmu-ilmu syariat, terus ditanya sama keluarganya, kamu besok dapat uang dari mana kalau ngaji saja? Kalau ngaji saja kamu dapat uang dari mana? Apakah kamu bisa kaya kalau ngaji? Kamu bisa kaya kalau ngaji? Kata beliau, ar-rizqu minallah. Rizki itu dari Allah. Yang menjadikan orang itu punya uang banyak atau tidak punya uang banyak bukan dia jadi arsitek, bukan dia jadi dokter, bukan dia jadi orang alim terus jadi uangnya banyak, enggak. Tidak menjadikan orang itu kaya dengan dia menjadi seseorang yang hebat, tidak. Karena semua uang, semua harta dunia itu hanya dari Allah. Kita harus yakin bahwa rizki itu yang memegang kuncinya, yang mengatur hanya Allah. Kita hanya berusaha saja. Dalam Al-Quran diberi contoh bahwasanya ada orang yang dia sok-sokan punya ilmu, lalu mengatakan bahwasanya ilmu uang ini semua harta benda saya dapat karena ilmu saya. Siapa itu? Namanya Qarun. Dia mengatakan bahwasanya Qarun ini punya harta yang sangat banyak. Dia dengan sombong hati, ini saya bisa mendapatkan harta benda ini karena saya sudah bekerja, karena perekonomian saya bagus, karena saya punya ilmu yang banyak. Dia sombong hati. Maka dari itu oleh Allah Ta'ala dijadikan bahwasanya, diberitahu bahwasanya rizki itu bukan dia yang memegang. Dibaliklah harta benda itu sehingga hancur, tidak ada yang tersisa. Maka dari itu Allah ingin memberitahukan, Sayyidil Habib, Sayyidil Syekh Salim ingin meyakinkan kepada kita semua bahwasanya semua permasalahan itu kita diwajibkan untuk berusaha saja. Berusaha menyelesaikan apapun masalahnya, kita usaha saja. Nanti hasilnya selesainya seperti apa, kita menjadi apa, dapat uang banyak atau tidak, permasalahannya selesai atau tidak, itu semua hanya di tangan Allah. Semua itu keputusan hanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu